For God loved the world so much that he gave his only Son, so that everyone who believes in him may not die, but have eternal life. Kay ginigugma sang Ginoo ang kalibutan. Nya ginhatag ang iya nagaisahanon nga anak, kag ang sinuman nga nagapati sa iya, hindi magtaliwan kundi makaangkon sang walay katapusan nya kabuhi. Mayong hapon naman sa aton tagpalamati sa 373 Super Radio Iloilo. This is your brother Fernando. Kag nagabalik naman sa kahanginan ng aton programa nga ginatawag, Knock and the door will be open. Seek and you shall find. And keep seeking the kingdom of God within you. Ang ini nga programa hindi konektado sa anuman nga grupo, sekta, organisasyon o konsimbahan. Ang amon ginapalinton amo lamang nga mayong balita sa mahal nga Biblia, Torah kag Quran. Kay ang ginbugayan sang Ginoo sang dulunggan makabati kag mga mata nga makakita sa pulong sang Ginoo. Kag nagakadapat lang nga himayaon nato ng aton Ginoong Dios halin sa pagbutlak sang adlaw hasta sa pagtunod sini. And we all should worship this one God in truth and in spirit, says the Lord God. This is my desire to honor you, Lord, with all my heart. I worship you. All I have
Mga utod ko kay Hesus Kristo kag mas kilalaman sang iban sa aton sa iya Hebrew name nga Yahushua HaMashiach. Kamo ginaimbitar ko gid sa pagpamati sa mga dinalan sa Biblia nga akon pagabasahon kag kabay nga opdan ninyo ako sa pagtuon sa maayong balita. Akon man ginapahibalo nga ini nga programa wala nagapangayo kayo o kung nagasulisit sang anuman nga donasyon. Ang amon tinutuyo amo lamang ang pagwaragwag sang maayong balita. Ang pulong sang Dios halin sa unang libro sang Korinto, Kapitulo 3. Ang mga alagad sang Dios. Mga utod, sang una hindi ako makatudlo sa inyo bilang mga tawo nga ginatuytuyan sang Espiritu Santo, kundi mga tawo nga nagakabuhi sa ila tawhanon nga kinaugali kag bata pa sa ila relasyon kay Kristo. Amoy na nga simple lang nga mga pagpanudlo ang akong gintudlo sa inyo, tungod kay hindi pa ninyo masarangan ang madalom nga mga pagpanudlo. Kag bisan gani subong hindi pagid kamo makainsyende. Kay hasta subong nagakabuhi pa kamo sa inyo tawhanon nga kinaugali tungod kay nagahinisaay kamo kag nagailinaway. Ining inyo kinahimo nagapamatuod lang nga pareho paghihapon kamo sa mga tawo diri sa kalibutan. May ara sa inyo nga nagasiling, ako kay Pablo, kag may ara man nagasiling, ako kay Apolos. Kundi pareho gid kamo sa mga tawo diri sa kalibutan, kay nagabinahinbahin kamo. Kung sa bagay sino gid bala si Apolos, kag sino gid si Pablo. Mga alagad man lang kami sang Ginoo nga iya gingamit agud magtuo kamo. Ang kada isa sa amon nagahimo man lang sing buluhaton nga ginhatag sa amon sang Ginoo. Ako ang nagtanom kag si Apolos ang nagbunyag, pero ang Dios amo ang nagpatubo. Hindi importante ang nagatanom kag ang nagabunyag. Ang Dios lang gid ang importante kay siya ang nagapatubo. Ang nagatanom kag ang nagabunyag pareho lang nga mga alagad. Kag kada isa sa ila balusan sang Dios suno sa ila pagpangabudlay. Ako kag si Apolos nagabuligay sa amon pagpangabudlay para sa Dios. Ang inyo halimbawa pareho sang palangumhan nga ginapauma sa amon sang Dios. Ang halimbawa pagid ninyo pareho sang isa ka balay nga iya ginapatindog. Kag ako bilang eksperto nga pangulo nga panday sang Dios, amo ang nagtukod sang pundasyon suno sa abilidad nga ginhatag niya sa akon. Pagkatapos, ang iba naman nga panday amo ang nagpadayon obra sini. Pero kinahanglan gid nga siguruhon sang kada panday nga maayo ang iya obra. Kay hindi pwede nga magbutang sang iban pa nga pundasyon magluwas sa ginbutang na, nga amo si Hesukristo. May mga tawo nga husto ang ila ginatudlo. Ang ila halimbawa pareho sang nagapatindog sang balay sa pundasyon, nga ang ginagamit nga mga materyales bulawan, pilak, ukon mga malahalon nga mga bato. Ang iban iya wala sing pulos ang ila mga ginatudlo. Pareho sila sa mga tawo nga ang ila ginagamit sa pagpatindog sang balay kahoy, kugon, kag dagami. Pero sa adlaw sang paghukom, mahibaluan kung ano ang klase sa mga materyales ang ginggamit sang kada isa, kay pagatilawan ini sa kalayo. Kung ang gimpatindog sa pundasyon hindi masunog, magabaton ang nagpatindog sang balos. Pero kung masunog, wala gid siya sing may mabaton nga balos. Pero ang iya ko galingon, maluwas. Ang iya halimbawa mangin pareho sa tawo nga nakaluwas sa balay nga nasunog, pero wala gid siya sing may nadala. Hindi bala nga templo kamo sang Dios kag ang Espiritu sang Dios nagapuyo sa inyo? Gani kung gubon ninyo ang ginapuy-an sang Dios, silutan niya kamo tungod nga ang templo sang Dios balaan. Kag ang templo nga ina wala sing iban kundi kamo mismo. Hindi pagdayae ang inyo kaugalingon. Kung may ara sa inyo nga nagahuna-huna nga maalam siya suno sa mga tawo sa kalibutan, dapat ibaliwala lang niya ina nga kaalam. Agod mangin maalam siya sa panulok sang Dios. Kay para sa Dios, ang ginakabig nga kaalam sa sining kalibutan, kabuangan lang. Kay nagasiling ang kasulatan, ginadakop sang Dios ang mga maalam sa ila pagkadayaon. Kag may ara pagid sa kasulatan nga nagasiling,
Nahibaluan sang Ginoo nga ang mga generason sa mga tawo nga maalam wala sing pulos. Gani indi dapat niyang isa ka tawo ipabugal. Kay kami tanan nga nagatudlo, ginhatag sang Dios sa inyo para sa inyo kaayuhan. Ako, si Apolos, kag si Pedro inyo tanan. Bisan ang kalibutan nga ini kag ang nagakalatabo subong kag sa palaabuton, pati ang inyo kabuhi kag kamatayon. Tanan nga ini para sa inyo kaayuhan. Kag kamo iya ni Kristo, kag si Kristo iya sang Dios. Ang pulong sang Dios halin sa nauna nga libro sang Korento, Kapitulo 4. Mga apostoles ni Kristo. Gani dapat kamo magkabig sa amon nga mga alagad kami ni Kristo nga ginasaligan sang Dios, nga magbalita sang iya mga tinago nga kamatuoran. Kag ang tao nga ginasaligan dapat magpakita nga masaligan gid siya. Wala sing kaso sa akon kung ano ang pagkabig ninyo o kon ang pagkabig sang bisan sino sa akon. Ako mismo wala nagasiling nga ang akon pag-alagad sa Dios maayo o kun hindi. Kung sa bagay, limpyo ang akon konsensya, pero wala ina nagakahulugan nga wala na ako sing sala. Ang Ginoo gid lang ang makasiling kung husto o kung hindi ang akon ginahimo. Gani hindi kamo maghukom sa wala pa mag-abot ang husto nga panahon. Hulatan ninyo ang pag-abot sang Ginoo. Amo ina ang tion nga ipagwa niya ang tanan nga sekreto kag motibo sang kada isa. Dayon ang kada isa magabaton sa pagdayaw nga halin sa Dios nga bagi gid sa iya mga ginhimo. Mga utod, gingamit ko nga halimbawa para sa inyo ang akon kaugalingon kag si Apolos. Agod matun-an ninyo ang ginasiling nga hindi magpasobra sa ginasiling sang kasulatan. Gani hindi ninyo pag ipabugal ang isa kag magsiling nga mas maayo siya sang sa isa. Nga nagahuna-huna kamo nga mas maayo gid kamo sang sa iban. Ano ang ara sa inyo nga wala maghalin sa Dios? Kag kon sa Dios naghalin, ti nga ginapabugal ninyo nga daw inyo gid. Nagahuna-huna kamo nga wala na sing kulang sa inyo, nga bugan na kamo kag nagahari na sa ginharian sang Dios, bisan kami amon wala pa. Kung tani nagahari na kamo agod makahari man kami upod sa inyo. Kung sa akon lang, kami nga mga apostoles daw ginbutang sang Dios sa pinakamanubo nga kahimtangan. Pareho kami sa mga tawo nga sentensyado na, nga patyon kag ginatulok sang bug-os nga kalibutan, sang tanan nga tawo pati sang tanan nga mga anghel. Tungod sa amon pagtudlo parte kay Kristo, nagasiling ang mga tao nga mga buang kami. Pero kamo inyo nagahuna-huna nga mga maalam kamo, tungod niya kamo ara kay Kristo. Mga maluya kami, pero sa inyo huna-huna, kamo hindi. Ginadayaw pa kamo sa mga tao, pero kami iya, ginatamay lang nila. Hasta gani subong ginaagwanta lang namon ang kagutom kag kauhaw, kag ginakulang pa kami sa amon mga bayo. Ginasakit kami sa mga tao, kag wala kami sang kaugalingon nga balay. Nagaubra kami kag nagapabalhas para lang mabuhi. Ginapangamuyuan namon ang mga tao nga nagapasipala sa amon nga kaluuyan pagid sila sang Dios. Kag ginaagwanta lang namon ang paghingabot sang mga tao. Ginapakahuyan kami, pero nagasabat kami sing malulo. Hasta subong sa huna-huna sa mga tao daw basura kami. Mga labing kubos nga klase sang mga tao. Wala ako nagasulat sini sa tuyo nga pakahuyan kamo, kundi gusto ko nga tudluan kamo bilang mga hinigugma ko nga mga anak. Kay bisan madamo ang nagatudlo sa inyo parte kay Kristo, isagid lang ang inyo amay sa pagtuo, kag ina wala sing iban kundi ako. Mga anak ko kamo sa pagtuo kay Kristo Jesus, tungod nga ako ang nagdala sa inyo sang maayong balita.
Ganing inapangabay ko kamo nga sundon ninyo ang akon ginahimo. Amo ina ang ginapadala ko dira sa inyo si Timoteo nga akon hinigugma kag masaligan nga anak sa Ginoo. Agud magpadumdum siya sa inyo sang akon mga pamaagi sa pagkabuhi bilang sumulunod ni Kristo. Ini nga mga pamaagi akon man nga ginatudlo sa tanan nga iglesia sa bisan diin nga lugar. Ang iban sa inyo nagapabugal na, kay abi nila hindi na ako magkadto dira. Pero kung itugot sang Ginoo, makadto ako dira sa labing madali. Kag tan-awon ko gid kung ano ang mahimo sang sina nga mga tawo nga masyado kahambog kung maghambal. Kay ang matuod, kung ang Dios amo ang nagahari sa aton kabuhi, mahibaluan man ina sang iban paagi sa aton mga hinimuan kag indi sa mga sugid lang. Gani magpili kamo kung ano ang inyo gusto. Pag abot ko dira, pang-akigan ko kamo o kung higugmaon nga may kalulo. What can I give? What can I bring that would be pleasing to my King? I'll give my heart, not just a part. I'm lifting up my everything, but it's all I have to offer, and it's all I have to give. Two hands, one heart, one life to offer you. Two hands, one heart, that's all I give to you. Use me today, I know you can. Lord, I surrender to your plan. When you made this heart, you made these hands. Take me and use me as I am. Well, it's all I have to offer, and it's all I have to give. Two hands, one heart, one life to offer you. Two hands, one heart, that's all I give to you. Little becomes a lot when it's in your hands. Take me and make me more like you. Well, it may not seem like much, but with the Master's touch, I know that I'll be more like you. Oh, yes, I will. I have two hands, one heart, one life to offer you.
Mga kauturan kamo nagapamati sa programa nga Knock and the door will be open. Seek and you shall find. And keep seeking the kingdom of God within you. Ang ini nga programa nagawaragwag alas 3 hasta alas 3:30 kada hapon. Lunes tugtog Biyernes sa 1373 Super Radio. Kag pwede nyo man sundan ang amon mga posts sa YouTube. Pangita lamang ang Ask, Seek, Knock, Iloilo. Agud madugangan pagit ang aton ihibalo sa maayong balita nga nasulat sa Biblia. Ang pulong sang Dios halin sa unang libro sang Korento, Kapitulo 5. Ang ginahimo nga malaway dapat ikahuya. May nabalitaan ako nga may ara dira sa inyo nga nagapakighilawa sa asawa sang iya amay. Ini sobra pa sa ginahimo sa mga wala nakakilala sa Dios. Kay wala gani sila nagahimo sina. Kag sa piyak sina nahimo pa ninyo nga magpabugal. Dapat kung tani nagpangasubo kamo, kag ginpahalin ninyo sa inyo grupo ang lalaki nga naghimo sina. Bisan wala ako dira sa inyo sa lawas, ara ako dira sa espiritu. Kag sa ngalan sang aton Ginoong Hesus, ginsintensyahan ko na ang naghimo sina nga sala. Gani sa inyo pagtililipon, kabigan ninyo nga ara ako upod sa inyo sa espiritu. Kag suno sa gahom nga ginhatag sa aton sang aton Ginoong Hesus, itugyan ninyo ina nga tawo kay Satanas sa paglaglag sang iya lawas agud maluwas ang iya espiritu sa adlaw sang paghukom sang Ginoo. Hindi kamo dapat magpabugal. Hindi bala nahibalo ninyo ang hulubaton nga nagasiling kung ibutang ang gamay nga inugpahabok sa harina kag masahon, magahabok ang bugos nga harina. Gani kuhaan ninyo ang inyo daan nga mga sala nga pareho sa inugpahabok, agod mangin matinlo kag bag-o kamo. Ang matuod, hilway na kamo sa sining daan nga inugpahabok, kay si Kristo ginhalad na para sa aton. Pareho siya sa karnero nga ginhalad kun piyesta sang paglabay sang anghel. Gani magselebrar kita sang sina nga piyesta, kag magkaon sang tinapay nga wala sing inugpahabok, nga ang buot silingon, talikdan ta na ang aton daan nga mga sala, kag mga ginahimo nga malain. Kag magkabuhi kita nga matinlo na sa sala, nga sincero gid ang aton pagsunod sa kamatuoran. Sa una ko nga sulat nga ginpadala sa inyo, nagsiling ako nga hindi kamo magpakig-upod sa mga nagahimo sang immoral nga pagpakigrelasyon. Ang buot ko silingon, hindi ang mga tao nga wala pa makakilala sa Dios nga mga immoral, ukon mga dalok-dalok kag mga kawatan, ukon mga nagasimba sa mga Diyos-Diyos. Kay kung sila inyo likawan, kinahanglan magalin kamo sa sini nga kalibutan. Ang akon ginatumod, amo atong mga tao nga nagapakilala nga mga utod man sa Ginoo pero mga immoral, dalok-dalok, nagasimba sa mga Diyos-Diyos, mapasipalahon, palahubog kag kawatan. Hindi kamo dapat magupod sa ila bisan sa pagkaon. Kung sa bagay ano ang aton labot sa paghukom sa mga indi tumuluo, ang Dios lang ang magahukom sa ila. Pero kinahanglan gid nga binagbinagon ta kun maayo o kun malain ang ginahimo sang aton kapareho nga mga tumuluo. Kay nagasiling ang kasulatan, pahalinan ninyo sa inyo grupo ang mga tao nga malaon. Ang pulong sang Dios halin sa nauna nga libro sang Korento, Kapitulo 6. Ang akusasyon sa korte batok sa isa ka utod sa Ginoo. Kung ang isa sa inyo may reklamo batok sa iya kapareho nga tumuluo, nga ginadala pa niya ini sa husgado nga wala makakilala sa Dios? Nga wala niya ginadala sa mga katawhan sang Dios agon husayon ini nga problema? Hindi bala nga sa ulihi nga mga inadlaw, kita nga mga katawhan sang Dios amo ang magahukom sa mga tawo sa kalibutan? Gani kung kamo ang magahukom sa mga tawo sa kalibutan, nga hindi kamo makasarang maghusay sang sina nga mga kaso nga tama kagamay. Hindi bala nga bisan gani ang mga anghel aton pagahukman? Te,
kundi masarangan man ninyo nga husayon ang mga kaso sa sining pangabuhi. Gani kung may mga kaso kamo sa isa kag isa, nga ginadala pa ninyo ina sa mga tao nga wala gani ginakilala sang iglesia. Dapat mahuya kamo. Ano? Wala gid bala dira sa inyo sang maalam nga nakahibalo maghusay sang inyo ginaawayan? Palareho kamo nga mga tumuluo, pero kamo man mismo ang nagaakusaray, kag didto pa mismo sa atubangan sa mga indi tumuluo. Sa inyo pag-akusaray, kamo mismo ang pierde. Mas maayo pa nga pabayan na lang ninyo ang nagahimo sa inyo sang malain kag nagadaya sa inyo. Pero ang inyo ginahimo, kamo mismo ang nagadaya kag nagahimo sang malain bisan pa sa inyo mga utod sa Ginoo. Indi bala nga ang tawo nga nagahimo sang malaot indi masakop sa paghari sang Dios? Gani indi ninyo pagdayai ang inyo kaugalingon. Kay indi gid masakop sa paghari sang Dios ang mga nagahimo sang immoral nga pagpakigrelasyon, ang mga nagasimba sa mga Dios-Dios, ang mga nagapanginbabayi kag mga nagapanginlalaki, ang mga lalaki nga nagabaligya sang ilalawas, ang mga lalaki nga nagaulo asawa sa pareho nila nga lalaki, ang mga kawatan, ang mga dalok-dalok, ang mga palahubog, ang mga nagahambal sang malain kontra sa iya isig katawo kag ang mga tulisan. Ang iban sa inyo pareho sinisang una, pero natinloan na kamo sa inyo mga sala. Ginpain na kamo sang Dios nga mangin iya kag ginpakamatarong na kamo tungod kay Ginoong Hesukristo kag tungod sa Espiritu sang aton Dios. Mga utod, ang inyo lawas puluyan sang Dios. Ayhan may magasiling, pwede ako maghimo sang bisan ano. Matuod ina. Pero may mga butang nga hindi makabulig sa imo. Gani bisan ginatugot sa akon ang maghimo sang bisan ano, hindi ako magpaulipon sa bisan ano. Ayhan may magasiling man nga, ang pagkaon ginhimo para sa tiyan, kag ang tiyan ginhimo para sa pagkaon. Matuod ina. Pero magaabot ang adlaw nga ang tiyan kag ang pagkaon dulaon sang Dios. Pero hindi matuod nga ginhimo ang lawas sang tawo para sa paghimo sang immoral nga pagpakigrelasyon, kundi ginhimo ini para sa pag-alagad sa Ginoo, kag ang Ginoo amo ang nagaatipan sini. Kag sa ulihi, ining aton lawas banhawon sang Dios paagi sa iya gahom, pareho sang ginhimo niya sa aton Ginoo. Indi bala nga kita nga mga tumuluo bahin sang lawas ni Kristo? Amo ina nga indi mahimo nga ang aton lawas nga bahin sang lawas ni Kristo gamiton ta sa pagpakighilawas sa babayi nga nagabaligya sang iya lawas. Indi bala nga kun ang lalaki nagapakighilawas sa babayi nga pareho sila nga duha mangin isan na lang kalawas. Kay nagasiling ang kasulatan, sila nga duha mangin isa. Kag sa piyak nga bahin, kung kita nakiusa kay Ginoong Hesukristo, isa na kita ka espiritu sa iya. Gani likawin ninyo ang immoral nga pagpakigrelasyon. Ang iban nga mga sala nga ginahimo sang tawo, wala pasing kaangtanan sa lawas. Pero ang tawo nga nagahimo sang immoralidad, nagapakasala batok sa iya kaugalingon nga lawas. Indi bala nga ang Espiritu Santo nga ginhatag sang Dios nagapuyo sa aton lawas bilang iya templo? Gani ining aton lawas indi aton kundi iya sang Dios. Kay mahal gid ang iya pagbakal sa aton. Gani gamitan ninyo ang inyo lawas sa paagi nga madayaw ang Dios. Mga utod ato naman nabatian ang maayong balita halin sa Biblia. Kung mayara kamudugang pa nga palamangutanon ka gusto mahibaluan na hanungod sa pulong sang Dios, pwede kita kapakikangot sa aton utod nga si Brother Humberto Avellaneda. Pwede natin siya i-email sa avellaneda1@aol.com.
Mga kauturan kamo nagapamati sa programa nga Knock and the door will be open. Seek and you shall find. And keep seeking the kingdom of God within you. Ang ini nga programa nagawaragwag alas 3 hasta alas 3:30 kada hapon. Lunes to Biyernes sa 373 Super Radio kag pwede nyo man sundan ang amon mga posts sa YouTube. Pangita lamang ang Ask, Seek, Knock, Iloilo. Agud madugangan pagid ang aton ihibalo sa maayong balita nga nasulat sa Biblia. This has been your brother Fernando. Nagapasalamat sa inyo pagpamati sa Knock and the door will be open. Seek and you shall find. And keep seeking the kingdom of God within you.